এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর, ত্রিপুরা আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থী সংগঠনের পুনর্বাসন চুক্তির দাবিতে 72 ঘন্টার পথ ও রেল অবরোধ শুরু, করা নজর প্রশাসনের। পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী আজ শুক্রবার সকাল থেকে ত্রিপুরার 8টি জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে আত্মসমর্পণকারী এনএলএফটি ও এটিটিএফ প্রাক্তন উগ্রপন্থী সংগঠনের 72 ঘন্টা ধর্মঘট ও অবরোধ আন্দোলন। পুনর্বাসন চুক্তির দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিতে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাদের এই আন্দোলনের জেরে সকাল থেকে খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন অংশ সহ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক এবং রাজ্যের একমাত্র রেল লাইন অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের বড়মুড়া এবং সুবল সিং এলাকায় ব্যাপক পিকেটিং চলছে। মান্দাইয়ের ভৃগুদাস এলাকায় রেল লাইনের ওপর বসে পড়েছেন আন্দোলনকারীরা, যার ফলে ট্রেন চলাচল বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আন্দোলনকারী উগ্রপন্থী সংগঠনের নেতৃত্বের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে আমজনতা দুর্ভোগের কথা মাথায় রেখে জরুরি পরিষেবাকে এই ধর্মঘটের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এবং পুলিশের গাড়ি স্বাভাবিকভাবেই যাতায়াত করতে পারছে। এই অবরোধ কর্মসূচি এড়াতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বৃহস্পতিবার আগরতলা মহাকরণে এক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন ত্রিপুরার জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। আত্মসমর্পণকারী জঙ্গি গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর মন্ত্রী তাদের পুনর্বাসন বকেয়া দাবি এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার আশ্বাস দেন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সরকার যে সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে আগ্রহী সে কথাও তিনি স্পষ্ট করেন। তবে গতকালকের বৈঠকেও অবরোধ প্রত্যাহারের বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো রফা সূত্র মেলেনি। 72 ঘন্টার এই দীর্ঘ অবরোধকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য খোয়াই, তেলিয়ামুড়া সহ সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এবং পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে জেলা প্রশাসন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ রয়েছে, তবে জাতীয় সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের একাংশ সমস্যা। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। নমস্কার সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদেরকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই। আজকে প্রথমে 3 নম্বর কনফারেন্স হলে গেরিলা রিটার্নেস গ্রুপ তাদের সঙ্গে আজকে বৈঠক হয়েছে। নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী আজকে 9 তারিখ তাদের সঙ্গে বসার কথা ছিল। তারা গত 5 তারিখে তারা রোড ব্লকেজ করার সিদ্ধান্ত ছিল। আমরা আজকে ওদের সঙ্গে কথা ফাইনাল সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওদের সঙ্গে ফাইনাল সব কথা হয়েছে। ওদের যত দাবি যত ডিমান্ড ছিল এগুলো আমরা সব দেখব। এবং আমার সঙ্গে ছিল সেক্রেটারি, আমার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর, অল ডিপার্টমেন্টের ডাইরেক্টর ছিল, এআইডি ডাইরেক্টর, এগ্রিকালচার ডাইরেক্টর, হর্টিকালচার ডাইরেক্টর, সব অফিসার ছিল আমার সঙ্গে। এবং সমস্ত মিটিং আজকে সাকসেসফুল হয়েছে। ওদের সঙ্গে পিসফুল মিটিং হয়েছে। ওদের দাবিগুলি আমরা দেখছি, ওরাও স্যাটিসফ্যাকশন হয়েছে। এবং সেকেন্ড টাইম আমার অফিস কক্ষে আমার রুমের মধ্যে আজকে সেকেন্ড টাইম মিটিং হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন হাস্তেপা গ্রুপ, পরিমল দেববর্মা গ্রুপ এবং এটিটিএফ গ্রুপ, অলেন্দ্র দেববর্মা গ্রুপ, ওরা আগামী 12 তারিখ সমস্ত রুট ব্লকেজ করার জন্য ওরা প্রেস কনফারেন্স করেছেন এবং রেল অবরোধ করার জন্য কনফারেন্স করেছেন। ওদের সঙ্গে আজকে বৈঠক হয়েছে আমার অফিস কক্ষের মধ্যে। আমার সঙ্গে ছিল সেক্রেটারি, ডাইরেক্টর, এসবির অফিসারগণ আসলো, পুলিশের অফিসারগণ ছিল এবং সমস্ত তারা যারা হাস্তেপা গ্রুপ, পরিমল দেববর্মা গ্রুপ এবং এটিটিএফ গ্রুপ তারা ছিল। তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, অনেক এগিয়ে যাচ্ছে আলোচনা। এবং আগামী 11 তারিখ আরেকবার বৈঠক হবে। 12 তারিখে তাদেরকে যে ডিমান্ডগুলি ছিল আমরা দেখছি, কথা বলছি। তাদের ডিমান্ডগুলি দেখার জন্য আমরা কথা বলা হয়েছে এবং পিসফুল তাদের সঙ্গে মিটিং হয়েছে। আগামী 12 তারিখ যে তাদেরকে রুট ব্লকেজ ছিল এগুলি উইথড্র করার জন্য আজকে আহ্বান করেছি তাদেরকে। এবং তাদের যে ডিমান্ডগুলো আমরা দেখছি, তাদের যত কেস এবং যত ডিমান্ডগুলি ছিল আমরা দেখব। আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীজি সারা ত্রিপুরার মধ্যে দেখছে যে সারা ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের এই ত্রিপুরাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, এই ত্রিপুরাকে বিকশিত ত্রিপুরা করার জন্য, এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করার জন্য উনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে এই ত্রিপুরাকে পিসফুল রাখবো, শান্তি রাখবো।
थाङै नायखा सुबुल चिं जे अरवनो जों चुएस खायखा सुबुल चिं जात पारा गाना र ओ जागानो चुएस खाय फैखा आरो नै फाइकेंखाय जों रेलवेआव नायखा ब्रिगदास पाराव ओ जागावनो जों ब्लक खायजांनाय तारपरे तृतीय अंगाखा ओ जागाव हाथाय कटर ब्रिज गानाव जों रुट ब्लक खायजांनाय ओ जागावनो ओ थायोनो ता चीनी डिमांड नायदि चीनी डिमांड गोबां दङ तफानो जों जे दाबु ओंखाय जेटा प्रथम चीनी प्रयोजन जों बाजि थानानि बा दफा बाजि थानानि दफानो जे दिनानि नै जे मानथाय चीनी मानथाय जे सेंट्रेल गवर्नमेंट बाय जे एग्रीमेंट खायै चीनी जे मानथाय न बर' दिनानि कक दीर्घ तिनि 2 বছর কাছাকাছি থাকা অবনি পরে ন তিনি जोंनो কোনো মান মুंकरै रिमुंकरै তারপরে जोंनो एक्सेप्ट খাইজিয়াको যে কয়েকজন আছে চিনি एक्सेप्ट মুখো তারপরে চিনি যে 250 করুল ও 250 করুল जोंनो দিনা হিন সামাং তিনি অসুক 2 বছর কাছাকাছি থাকা তাবো जों মায়াको আবনো লুকুরং নাসিংজাক কারণ আবো लुकुरंनिया जों कक रिजाक दङ जों जे सिलाइथि जबा खायफैमानि बिसिंतै तिनि अ जे 250 करोड़ जों एलाकानो डेभलपमेंट खायनानि हिनै जों कक रिजाक एवं सरकारबो जोंनो अबहायकिना आसा सिवै जोंनो बरक निजिसे अबहायके रिमानि न जों आबनो लुकुरंनो साजाकबा लुकुरंबो ताबो अबनि बागै जतन अपेक्षा खाय तंजाक इको बायताको फुङाव जों 12 तारिखआव एकदम फुङायसे चिरिनसिमि 6टानिसिम जों सुरुं थानाय 72 घन्टाव जुदि कोनो किछु चिनि इनफरमेशन सपायो एटा हयतो चिनि आबो लागाथ थांनानै सम्भावना दं दङ और तो जों 3टा ग्रुप तीन जों और फिल्ड विजिट खायो दिनै एनएलएफटी उरी ग्रुप एनएलएफटी पीडी ग्रुप एवं जों एटीटीएफ और 3टा दल मिलिवना जों दिनै और विजिट खालायो अब तो ताबो जों तो अब सक्सेस बाइक एंगनानि जोंनो बुटिके गवर्नमेंट प्रतिश्रुति जेटा रिमानि जुदि रियांखाय तो जों ताबो बेसागाबा सक्सेस खायना दिगिना जों मा थांनाय जोंनो सक्सेस खायरिगा जों अबनो उइदो से खाय आइसे एम्बुलेंस न जों नारग्लाक एम्बुलेंस लाइट सुजोंनाय मोनसे टाइप पोस्ट गारि फायर सार्भिस मोनसे टाइप काली गारिनि मोनसे जेकुनो इमारजेंसी हॉस्पिटलाव जखन डिउटी रक दङ अबति रंनो लाइट जानायसों और अनेक बरक दङ तांखौ टप बाय थांनायो जेमन इमारजेंसी रखनै थांपायो और कि कमाहाय चेकिं डिसिजन रखनै अब नायजानायसों टलिवय बनि की प्रमाण पत्र दा तंकरै जे मालखुनो थालिक बुलाय रक खायतान था बिया बाकाले बा रखनै हाताना ब जागानि अब नायने कोइ जोगाजोगनि बिसिंग न ताबो तो आसोगै बेबक जागान मानो खबरनि बिसिंति बन लाइट जानाय एके अबनो आं पयनानि मुजुङाव सिनि ताखकति बुखुं रंनो तिप्राहानि जत्त बर रंनो जों अ सामुङा जों जत्तनो सुबाना नांगो अमो कोनो पॉलिटिकल फायदानि बागैया और जरा दफानि सामुं दांनाय सिलाइतियै बरनि खुब कष्ट दङ बिरमान दङ तिनि आसास खालायै आसा खाय फैमानि आसास रुइ तुइ फैमानि नरंग फेसिलिटी रेनाय हिनै ताबुक साक जरा एनएलएफटिं थु एटीटीएबिं थु जोंजे बिसिङाव तंखुर माइखबजानि बियाल करै रि कांसानि अभाब करिके तङै फैमानि ताबो अ जागा माइखबजा जानासि बहुत कष्ट दङ एक्सेप्ट खायजाया कोनो फेसिलिटी मानिया मानलि बाटा मानिया अम हाय बरक गोबां मान कलाय दंखा एका आबनि बागै नताय एक्सेप्ट बुले ब एनएलएफटी खाया एटीटीएफ खाया बुले हनजागो ताय केस बुले बिनि एटीटीएफ नि केस बा एनएलएफटी नि केस होय दंखा ओके ते केसा तिनी एनएलएफटी एटीटीएफ पूरा से फाइट पे बेखा आबनि बिसिङाव से जेल ताबो जेल खानाव एनएलएफटी नि सुबानाय बा एटीटीएफ नि सुबानाय जेल खानाव खाथि ताबो जाबत जीवन जेल लक पन्जस दङ तिनी कोएडी हिसाबै खाथि तंनाय दङ एका आबो रंग फियक नानिबो कोनो लामा करे हाय एङै दङ
একা আবনে বাগানে তিনি ওয়ানচক লাগে তিনটা গুরু শুধু তিনটা গুরু বিয়া সারা ত্রিপুরানি যত মাসা মাংনিকে ফাইনাই রক गोबां दङ केस फाया अ केस फाया रकबो अ जागाव पार्टिसिपेट खायबायनि इंथु आं अबनो कयनानि मुसुङाव मीडियानि बिसिंतै हेके जत माइया गोबांनो तंग खबर रक तिनि जों थुंजागै दङ आबो साबो थुंगा ताबनो सायमाननाय आसु खांके तिनि के आबो स्टेट गवर्नमेंट दा थुंगा बा सेंट्रल गवर्नमेंट दा थुंगा बा अरन एसबी ब्रांच दा खायजा साबो खायजा सिनाय जों आबो ताबो जतनो थानचा बा जतनो बाक्सा जत सिनाय तिनाय आम हाके सोंथिनि नि बिसिङाव सोङाबो 12 तारिखनि जे 72 घन्टानि जे लामा कासुनानि साख्लायजांमोनि अब शुद्ध 72 घन्टा बायसिबि तंगलाक सिनबो जततक बास्तबय नोंनि आसा कइसे त ग्राक खन थंलायजागमो एरो माबा हाया नांनिया थननुनियामो एकदम काम खाराके थनजाक जतनो अ जागाव गोरों अ गोरों जतनो पाइ शान्ति सम्पत्ति म थाङै तन्नानि बागै सोनाफुरो जेते पुलिस प्रशासन हंथों बा चिनी सरकार खाई तंनाय मंत्री मुख्यमंत्री हंथों बा विभिन्न पद तंनाय बर वानसुंनानै हंथों चिनी बागैबो जोंनो दाति दाति आबनो समस्यानो समाधान खालायरोंनानै हंथों हाके याकार जाना हामबाय जतन फाइनाय 12 तारिखनि लाहार कासुमनि बागै जों विजिट खालायो पहिला थांगा जों सुबल सिंह परे ताबो 10th वे ओ जागा जों फाइनाय फैका कासुमा जागा भाई र मानथंमाना सखथायरक गाहाम देहनि जों नायफैका दिनै बदल लगबाय पाल लगबाय आबनि बागै फाइनाय 12 तारिखआव सिनि 12 तारिख सिगां सिनि मानथायरक जुदि मानिया हंके जों 12 तारिखआव 12 तारिखसिम मिथिङै थानाय सिनि दाबिनाव थैनाय 72 घन्टानि रोड अबरोध दंनाय सिनि त्रिपुरा जत ताखकताय बुखक जोंनो आं अबनो कबुना मुसुङो कोनो पलिटिकल पार्टी बाय ता थंजागदि ता साजागदि अबनो आनि कयमुं चिन ताखकताय बुखक सिगला सिगलि रक जतनो चिनि सानथानि जोंनो लगिरि फिना बागै चिनि ट्रप थेके जों रिटार्निस ग्रुप निमिनाय चिनि अबनो कबुकमुं ताय भारत हाकतरनि प्राइम मिनिस्टार बरमगोनां नरेंद्र मोदी जी ताय यूनियन होम मिनिस्टार अमित शाह जी सं चिनि चुंनो जे सैरिमानि अबना दाति जाति बरक ओ लाहार कासुनानि सिगांनो जाहाथे सल्यूशन खालायनानै इंथों उनिया हंका जों बाव नंनाय ताम बागै हंका जों अलरेडी डिसिजन लाखा जे 12 तारिख सिमिनो जों लाहार कासु सिनाय हिनाय जोंनि मानथायनो माननानि बागै दिपासानि मानथायनि माननानि बागै ताय लोक हामग्रायनि बागै गामि हामग्रायनि बागै जेबेबे जों साफारङै दंखा 2024 जे एग्रीमेंट मानि ओ एग्रीमेंट मुताबिक जों सঠিক इमप्लिमेंट इंयानि बागै जों तिनि 12 तारिख सिमि ओ तालनि लाहार कासुनान बागै तियार मांखा लोकरक न गाहाम ख्रिंखाय जाहाथे ओ लाहार न कासुना तिनाय कोनो वायलेंस खालाय मांगलाक केबे वालाय सुलायङै मांगलाक बुलाय तगलायङै मांगलाक जुदि आपनि कोनो बिसिङाव षड़यंत्र खाय दंहांके जों बनरमै डाइरेक्ट पुलिस हेन्डओभार खालायजाकनाय जतनो आबन चिन रिटार्निस ग्रुपनि इंगै चिनि कयमुं गासुनो कक हामबाय।